صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. Maraming dito. Wait na meeting. Alhamdulillah, mga pelanggan Islam, wassalatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan namin masing-masing kita diberi langsung Allah Subhanahu wa taala yang membayar lumauhat sinamuin pengajian serta pemain namuin patutukod kita ni diha aramanya yang alam Islam. Sumpatan ta pengajian sing kita masing-masing atau sing panauhid Allah Subhanahu wa taala serta lumatun kita ni pa amuin maudhu baru puasna kita ni ha amuin atau sin ayat sin Allah Subhanahu wa taala ini tuncin hidayat atau sin pagdakwah sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha amaunnya lumatun kita ni maripa amuin maudhu baru Assalamualaikum. Long sin nagbakto sin kitab amin ni mawdu kawaon sin kitab bab ma jaa anna sabab bab ma jaa anna sababa kufri bani adam wa tarkihim dinahum wal ghuluw bis salihin. Amuiniin kawaon na to pangadjian amunain atungod sin ghuluw fi as-salihin. In ghuluw bukun biawa sa gulo, biawa sa Tagalog amuin iluhala. Gulo haba sa Arab. In gulo, gulo magma na siya amuin ini pagpalabi. Pagpalabi, pagtao nung sin amuin ini haba sa Arab gulo mujawazatul had. Ini siyang pagyanon atau kang pagtahon, pagpalabi atau kan limiu lakad hajang kaambyutang. Ay bimana maksud diha in mawdu kawaun ta aghulu bis salihin. Amuin ini impangatud sin sila mga sila salih ta umarayaw yangkat nila tiyaas nila atau akan iangkat nila, liagbo nila inam mga taong marayaw ni sambil nakaabot sila pa darajat sing kasyirikan. Hapag pagbantu, hapag mulya, i'tikad, hapangahakad pa mga sila taong marayaw. Na amin ni pagyanon ng gulo. Al-ghulu fi salihin. Ghulu fi salihin kabalikan ko amunain in nakaunayat to liagbo nila yung mga sila taong marayaw, liagbo nila sarta limabi impanglagbo nila impagmulya nila pa mga taong marayaw ini limabi ding sinamimbyutang sin Allah Subhanahu wa taala jangkaan as manusia in mga salih sing kita niyo in nabi sing kita niyo magkaon mag-inom tabi ara ko man niyo magsud basiar mag-uyong magkatawa manusia bashar nung sin bahasa Arab manusia kata namin jumatu kato dami kan jumatu kanila mga nabi dami kan mga salih atau kan mga salihin may tangyanan salih tao marayaw tao marayaw bimanen sila ini mato di mga karayawan na hinang sin sila kanyanan sila salih inhinang sin mga nakaunat to inhinang sin mga nakaunayat to in pangatod iwan sin panglaggo inila pa mga tao marayaw ini linyo ka so nahinang ito syirik
lianggo nila hatungod sin i'tikad panglaggo nila limiyo hatungod sin pagmulya nila limiyo hatungod sin amuin ini pag-addat nila hapangatod nila pa mga salihin taong marayaw pa mga awliya pa mga amin nag-ibadat biha ini awli niya zaman tabihaw ang mga supi ang kita ng mga imam nila kita ng mga tao nila atawa kan amuin tao marayaw wayong karusa-rusa sambil miyatay na sadya nawapat impang lagui sambil nahinang siya pangkat nahinang tampat sambil ang pagbisita kung pakuhul pagdahan pagkaon pagginisan subyat din hinang sin mga asaman tabiyaw so ini gimo abi na sinagat timagna asaman nakauna awnin mga bein nariya ini pagtaon long sin nagbaktol sing kitab in ayat syabut dihay ini muna pa mga sila ang Yahudi ya halal kitab pa mga Yahudi iban sin Nasara ya ahlal kitab la taglu fi dinikum ay bimana ayaw kamo mangliwlakad lumabi magpalabi haagaman niyo panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala kabalikan king guluri hay niya munain wal ifrat fi at-ta'zim bil qawl wal i'tikad ifrat makna sin ifrat tamuin pagpalabi siya kaagi hapang laggui pagpalabi hapang laggui pa mga sila salih ahimumungan i'tikad ahimumungan na i'tikad ay biman aqida kakahinang gamit yan la tarfa'ul makhluqa an manzilatihi allati anzalahu Allah patunzilahul manzilah allati la tanbaghi illa lillah in manzila nila atawa kanin position nila mga rikato in tempat nila biasin manusia biasin kita niyo as piapanjari biasin piapanjari sin Allah taala makhluk suriha ini yang kat sin Allah subhanahu wa taala atau kan yang kat sin Allah subhanahu wa taala kan nabi-nabihan tiban sin atawa kan mga sinini tao marayaw biasin mo biasin kato tan sa maitin sila manusia impiak piddaan in sila mataw din mga ibadat na hinangsin sila sambil kenganan sila saleh ang kenganan sila saleh ang kandini manjari hatungod sin pangahagad hatungod sin i'tikad amin lagguun musla pagpalabi kaagi sin panglagui pagmulya kanila i'tikad sin kita hay mumungan hakakahinang labi rin sin atau kan sumibo pa Allah subhanahu wa ta'ala so mayta kita niyo mga nasara in madh pagbantog nila kan Nabi Isa alayhi salatu wassalam sambil piutang nila darajat Tuhan ang kandihay ametul ifrat pag iyanon ini ni hinang pagpalabi sinamo mga sila Nasara atau mga Christians kan Nabi Isa alayhi salatu wassalam mga Yahudi tafrid damikyan hinang nila amuin Diyos nila isab mga kanabi-nabihan na zaman nila iban sin sambil nakapamung sila Uzair anak sin Allah Ta'ala biasin namin kapatutan sin mga nabi nakauna iban sin mga tao marayo hasaman sin mga nakauna ti Banu Israel iniri nila kahakaron iban sin Diyos nila inhad niya pagbunuon nila iban sin amuin pagpatayo nila mga kanabi-nabihan na zaman nila nariyan amoy ni ipangadjian sin kita ng mga palanguhan na akam Islam hatungod sin amuin ini gulu pa amuin salihin gulu pa mga salihin amunain manahan ko walikan ko in gulu siya na impagyanon atau kang pagtakon ini mujawazatul had wal ifrat fi ta'zim bil qawl wal i'tikad wa ta'addi ma amara Allah ta'ala bihi amunain pagyanon pangliwlakan pagpalabi doon na panglaggoy himumungan sibudeng kaunan na himumungan atawa kan i'tikad panghagad iban sinamuin mangliwlakad ko hadiya kaymo sin Allah subhanahu wa ta'ala ay bimana palabihon mo kaagi palabihon mo maksud sin salihin dihay ini amun mga sila deng mga kanabi-nabihan deng mga awliya iban sin liwring mapas deng kanila
tao marayaw, maksud sinamuin salihin. Di nga sabiat to, mga palangguhan na akam Islam, amuin tungod sinamuin nahinang siya sabab mauduin ni majaan na sabab kufri bani Adam sambil nahinang atau akan nagkupur mga sila anak apu Adam hazaman niya to binin nila pag-agaman nila serta ialop nila ipag-iyanon hulog imalop sila pa amun hulog hinang nilang hulog pagpalabi pagliulakad mga sila taumarayaw liagbo nila yan habang ko namuin mapatut ininisipat biutang doon sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila amuin yung panagnaan hulog atawakan pangliulakad hinang sinamin nakaunat to sambil pabiyaw jimatuin panagnaan di magna sambil diha ini hazaman ini di magna ing kasyirikan amuna in uno di magna ing kasyirikan panagnaan amuna in pangliulakad panglakbuih pagpalabi amuin ini amuin ini pagmulyahi kaage pamanga sila atau kang panglagoy pamanga sila salihin. Long sin nagbakto sing kitab siya butdiha ini hi Imam Bukhari riwayat kan Ibnu Abbas atau kan riwayat kan Ibnu Abbas al hadis radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala in aghniya wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Siaputin ayat ini imbang ayat ini aminingan simbang sila tao marayaw hazaman sin Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. Hazaman sin Nabi Nuh di magna inamu in kasyirikan. Aw na bukriwayatin aki puas sin Adam alayhi salatu wassalam ing kata pagwapat sin Adam alayhi salatu wassalam ing kataan manusia kiabin sin Adam apanauhid po Allah subhanahu wa ta'ala. Apanauhid ini pa Allah subhanahu wa ta'ala sambil namin mga nagkasapot kangan-nganan ini. Ayat sin Allah ta'ala suratun Nuh. In sila ini tao marayaw sambil di matong yung mga inamuin nang lagu ikan nila ini yung mga nang lagu ikan nila ini sambil di matong insaman sin Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. Kita niyo pa long sin Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda timagna riha ini hadhihi qala hadhihi long Ibnu Abbas hadhihi asma'u rijalis salihin min qaumi Nuh dengan kauman sin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dengan kauman sin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mga tao ini impanagnan hadhi asma rijalis salihin min qaumi Nuh falamma halaku awha syaitan ila qaumihim an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad hatta idha halaka ulaika wa nushil ilm ubidat. Min hadis namaita riwayatkan Imam Bukhari usugin hadis wa pagdua ruah diha ini hadal athar ikhtasarahu al-musannif rahimahullah wa lafdhu ma fil Bukhari dan kan Ibnu Abbas bi anasin Ibnu Abbas mga tao ini panagnaan iwaddun bukungan Arab ang tabakan iwad panagnaan iwad tao marayaw zaman sin Nabi Nuh alayhi salatu wassalam iwaddun ini pakanat li kalbin bidawmatil al-jandal amin panagna ingan niya iwaddun tao marayaw sabut sin Allah ta'ala la tadarunna wadda amin pa la tadarunna wadda wala suwa'a wala yaghutha wa ya'uka wa nasra impanagnaan iwad ini atau akan iwaddun in kaunan niya Tuhan siya atau akan dialagku siya sinamuin banu kalbin bidawmatil jandal kuan sa mga nakauna yan sambil di matong zaman sa mga Arab ini karwani suwa nganan mo suwa bang mo siya pa
juko pun in pagbasa suwaun. In panagna ni waddun atau kan wad. Waddun ini karwane suwaun. Ini tiuhan atau kan liag sin Hudzail. Hudzail kabilat ng mga bangsa, ng mga Arab, Hudzail. Iswa. Ini karwane Yaghuth. Waddun, Iswa, Yaghuth. Yaghuth ini dengan mga katif, gatif. Hula nakaunat Yaman. Hula si mga Yaman. Kabakan siya Saba. Ang Saba doon na Yaman. Ang nirungog in Saba, sabi sin Allah subhanahu wa ta'ala in Saba, suratul Saba, aw suratul Saba, alam sin Quranul Karim. In matawad mga Arab. In Yaman, so in Karyasali atau kanin in asal-asal si mga sila Arab hula Yaman. In Saba, in Saba ding hamanga amuin ding hamanga hula bang mga rikato nagdarasin parasahan marayaw. Hula dayahan in Saba. Hula dayahan. Di mambatin ni'mat dihil kanilasin Allah Ta'ala. Sarta in Saba ini diha ini demikian kawakanmu in kisah jematu zaman sin Balqis. Minyasa wasin Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kisah sin Balqis iban sin Hudhud. Kita sin Hudhudin ula Saba. In Saba ini biar nasa nakirayahan. Jannatani an yamin lang sin Allah Ta'ala an shimal. In mga bungang kahoy nila, in katan nila, yung undong kapakan mo katan. Nauntuhan nila. Yaghuth. Nyanan nila Yaghuth. Sa in Yaghuth ini manusia tao marayaw. Yaghuth ini tao marayaw. Panagna ni Wad atau kan Wad dun tao marayaw. Salihin rijal salih hakil azaman sin Nabi Nuh. Manukay na. Sa Obin Saba ini si maplag ini kiyakilahan ta. Away ta sin Allah subhanahu wa ta'ala jimatu in kisah sin Sulaiman ibn sin Balqis. Zaman sin Sulaiman. Tapos pag puasin Sulaiman dimatungin Nabi Musa alaihi salatu wassalam, dimatungin Isa, dimatungin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Away rumpa amuin na hinang rasul atau akan Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam na mga kisah tungod sin ini. In kisah sin Nabi Ibrahim hatungod sin amuin pag lain sin mga sila tao Saba, tao Yaman harap pa Makkah, sambil gimin Rasul sallallahu alaihi wasallam dihay ni sambil amuin nakaasar sa tao Arab. Sambil kaya siya dengan mga Arab. Iban sila mong panuwo nila ng mga Arab. Inyat dubian na sinaki Yaghuth. Hula Saba. Yaghuth. Ini karuan niya Ya'uq. Kita ni mga nga nakad mahunit kuano na iwad. Atau kan iwaddun iswaun. Iwaddun iswaun. Yaghuth. Iwaddun iswaun Yaghuth. Iban ni Ya'uq. Ini katunya Nasrun. Ini kalima ni Nasrun 5 tahun niya. Zaman sin Nabi Nuh alaihi salatu wassalam iwaddun iswa'un Yaghuth Ya'uq Yaghuth iban Ya'uq iban sin Nasrun. Nasrun. Dan sila ini 5 tahun niya ngan sin mga tao marayaw. Sila ini mga tao marayaw. Nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon kasirikan. Nawapatin Adam alaihi salatu wassalam binin ning kata in manusia kiyabin sin Adam alaihi salatu wassalam kata nalat tauhid. Panauhid pa Allah Ta'ala kata. Sambil dimatungin Nuh alaihi salatu wassalam. Bihat. Nariha ini gimwa dengan mga magtatauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala munain 5 ini. Munain 5 ini. Nen 5 ini biya na sinari Rijalus salihin longhi bataud mga riwayat na may hatungod sila mga tao ini. In sila ini mga tao marayaw. In sila ini mga tao marayaw. Longhi Ibnu Jarir at-Tabari حدثنا ابن حميد قال حدثنا محران عن سفيان عن موسى عن محمد بن كيس أن يغوث ويعوق ونسر كانوا قوما صالحين من بني آدم وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم لو صورناهم
kana ashwaka lana ila al-ibadah. Fasawwaruhum falam iblisu faqala innama kana ya'budunahum wa bihim yusqawna al-matar wal ma' fa'abaduhum. Diha ini longsin Ibnu Jarir sambil amuin na may riwayat ning mga mapanto ka hadis. In mga taon nagkasabot ini, tao marayaw, in sila ining kaunan nila roon, hakauman nila, atawakan hulaan nilang tao marayaw. Hazaman sin, yan na sinari, imaksud diya ni Bani Adam, deng mga anak sin Apo Adam. Deng mga anak sin Apo Adam. Lahum atba'un yaktaduna bihim. Ang mga rikato, ang mga murid nila. Ang mga miyamakad kanila, ang mga murid nila, miyamakad yung kanila. Sambilin sila ni nawapak. Mga kisah ini ma'aruf pagkarungukat ni daran. Sambil sila ang nawapak, di itimag na insyirik. Kita niyo, kasirikan, di itimag na. Hazaman ini, hazaman sin uno, hazaman sin Nabi Nuh, alayhi salatu wassalam. Timag na in kasirikan, intinag sin iblis, iban sin syaitan. Muna-muna bukun syirik kami sumbahong may manusia. Amin directly beta ang kosin na syaitan na suway mo sumbahonin niya o nato kamato ko pa mga barhala mo ko pa mga puun kahoy bukon. May ingatin iblis, may ingatin syaitan, umikong hakas-hakasan kita riyan. Bukon namin kawaong kumagto sa inut-inutun ko. Nariha ini, nagjato, yung mga tao ni tao marayaw. Tao marayaw. Wayarong karusa-rusa nila. Inhinang si mga hawak to sila nawapat ato akamiyatay, inhinang si mga murid nila, mga rikato. Inhinang si mga murid nila. Law sawwarnahum kana ashwaka lana ila al-ibadah. Bang mga rikato, bang yaunong niya in lima yaon mga rikato, kakuruhan na to. Lima taod niya. Bang baha amo ini huminang kita niyo parkala amon hiparak gusta kanila ang mga nawapat diyan. Maksud diha ini buko namin sumbahon na to inamin hinang na to yaon. Sakawa hasupaya hatiap-tiap kakitaan na to hinang na to yaon kumusog ipag-ibadat na to pa Allah Ta'ala. Amo ini maksud panagnaan sinamay mga murid sin mga tao ini atau kanila makad kanila. Amo ini panagnaan ay mimanen niyat nila marayaw. Diha ini hinang nila. Lawang Ibnu Kasambi siyabot diha ini Ibnu Qayyim rahimahullah. Siyabot Ibnu Qayyim inhinang sin sila ini hinangan nila man mga ragbuswihan, piatindukan nila roon piasibo nila among mga rijalus salihin. Naroon na mag-ibadat sila bihan. Sambil magkatto sila pakubul. Maksud nila mo pakubul yan ko na mo magtafakkur sila kaari. Itaon nilang kahalan, mamintang sila, supaya kumusog sila mag-ibadat. Ito jari ito sinsara. Jari sinsara in mamisita ko pa mga pakubulan. Maksud in ikaw amo supaya mahinang mo yung ibrah pagtaron. Mahinang mo siya pamintangan. In susungon mo biha ini. So sambil kumusog ko mag-ibadat niya to jari sinsara in mamisita ko pa pakubulan. O yato saan niya. Adapon bang wayro maksud mo. Wayro maksud mo ruwaing matusad siya pa maglano sin kubul. Labi marin ayaw na. Labi marin ayaw na pamatu pakubul. So may tari ito'y katabang. Ari ito'y katabang kayo. Ini kata damikian di katabang pa amuin nawapat yaw. Ini katabang kanila mo dua asing kita. Nabuko ni mangin dua suway kita matupakubul. Atawakan bag kita maglano yaon ikarayaw katabang kanila. Lanuan mo hamaksud supaya indanan ng kubul. Mayroon saan niya. Pero kainin kita. Mga umano sa mamisita pakubul. Bukain sa timaksud namin. Wayo bukun sa timaksud namin long tabihan supaya wasa kaindanan. Di malawa. Bukun. Awang kita biya mga akasan sin syaitan niya. O kita naglalano si kubul yan. Naruka ingin dumakan na pikilan sing kita.
Sambil marata yung magbisara. Ha? Sambil kakitaan mo ining kahalang kat marami magbisara. Mataud bihini. Ulo kita kasirikan. Yato manjari. Ang kanyalian. Ha? Piang langan ni mamisita kau habiat ti maksud niya. Ada pun mga maksud tukay. Biasin supaya kau magkapamintang. Supaya makatuntuman mo yung kahalan nila kung gusto ko mag-ibadat nin inilabi afdal. Minsan pa ko adlod pa ko wayroon manglangi kayo. Ang kandihay ni Long Ibn Qayyim qala ghayru wahid min as-salaf lamma matu akafu ala kuburihim. Lamma matu akafu ala kuburihim thumma sawwaru tamathilahum thumma tala alaihim al-amadu fa'abaduhum. Fa'abaduhum. Long Ibn Qayyim. Dihay ni pagwapat atau pagpatay sinamo intuya 5 taon niya tao marayaw inhinang si mga kamuriran nila hinangan sila tanda ng mga rikato tanda hamaksud supaya sila kumuso mag-ibadat ini amin hababaan miya makadha aming mga tao marayaw ini pagpatay sinamuin mga manusya ini bimana next generation in dimatong iningat si iblis di matong ini karwa generation mga rikato ya kasakasan sila si iblis inut sila biyan ya kasakasan na yung mga nakauna kaniwet to be ininhinang nila panagnaan pagwapat sa mga tao marayo ini mayroon sila sino si iblis iningat si syaitan karwa bihayat na timagna be ininhinang nila piag nagparagbus na kaari himinang gagbus sin mga tao ini. Himinang gagbus sin mga tao ini. Ang kanlang Long Ibn Qayyim hapanagnan lamma matu akafu ala kuburihim. Pagpatay nila ini hinang sin mga amoy murid nila atau kanami miyamagad kanila yung sila kay lulun pakubulan nila. Nagibang mga rikato akafu ay bimana yaon sila madarang sila magtong pakubul sinamoy mga tao marew yaon hawayruun nila pa kabla ay yusawiruhu kabla yusawwiru lahum at-tamathil ay hawayrun pa sila bihan himinang sinamuin mga tanda-tanda ini wayrun pa sila ini sa hinang nila magkaon sila pakubul atau kang pakubulan sin mga tao marayaw hamaksud amuin na supaya sila magkapamintang amuin yung panagnan hinang nila dihay ni sambil amuin nakakuan sila amuin ini ni tanda yung himinang sila tanda di matong ini karwa generation ya kasakasan si iblis. Nakauna rin kaniya ininhinang nila. Yaw una yung tanda. Bima na mo yun yung syumba. Ang mga rikato. Na inutinot nato. Sambil watala alayhimul amad. Sambil na mo in zaman. Naglulukay. Sambil nawapatin Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. Narihay ni timagna. Ina mo yung pagsumba nila. Syumba nila na to din. Pakubulan. Bukon na ina mo in. Syumbain kubul, syumbain, amin dakbos nila na yun. Bukod na mo inlaw tabihan, pangaan sadya, sabab supaya kumusugin, pag-ibadat sin sila. So amin ni nagjato, panagnaan syirik. Amin ni panagnaan kasyirikan jimatu hazaman, sin Nabi Nuh alayhi salatu wassalam. Thumma ta'ala alayhimul amad, fa'abaduhum, ay ta'ala alayhimul zaman, wasawbu tilka al-ibada wal musilu ilayha huwa ma jara min al-awwalina min al-ta'zim fil uquf. Ala kuburihim wa nasabu wa nasbi suwarihim fi majalisihim fasarat bidzalika awthanan tu'bad min dunillahi subhanahu wa ta'ala in panak nambi na sinagi ini himaba ng zaman sambil ini nilang tabian limukay sambil nahinang in sabab sinamuin pag-ibadat sin sila yaw hapanaknaan in pag-ukop nila yaw namun maun sila panagnan mga kamuriran nyo maun sila pakuburan biya na sinagi magtapakkur sila kage nariyay na higong hakas sin syaitan sambil na hinangya to ibadat kanila. Inuno, inamin pagsumba tao. Sumba nilang kubol, sumba nila inamuin mga hihinang tanda, mananda, sinamuin, hazaman na kaunayat to. Nariyay, sambil kialupahan ng ilmo, timag na yung kasirikan. Timag na riyan yung kasirikan hazaman, biya na sinabi, hazaman, sinabi Nuh, alayhi salatu wassalam. Isa, unin sabab na auning kasyirikan hasawab sing hulu bisalihin.
asawab sing guluh. Amo ini panagna. Biya na sinakin guluh. Amo ini pangliw lakad nila. Habi utang jangkaan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Panglagbo nila, pagmulya nila. Impangatod nila, hahimumungan, hakakahinang iban sini'tikad, pa mga tao marayaw-yaw. Liaggo nila, pialiw nila, biutang nila, hadarajat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nariya ini timagna in syirik, hapag gulu pisalihin. Di timagna in kasirikan. Buko namin direct si mumba pa mga kubol. Amin di aksila sin syaitan, sumbahan yung kubol yan, at kan sumbahan yung manusia, sumbahan yung nabi bukon, sa amuin pagtaon, ini pangliwlakan. Nariya ini timagna in kasirikan sa ambil pa zaman tabihaw. Uri ini makabuka, biya na sinaki ba? Zaman biyaw namin pangatod mo, amin guru mo, minsan pagkaunan yung guru mo. Pang musyabihan na mo in niniyat atau akan lialaggo, lawi rin sinamuin, biutang darajat ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, kamayak ko, aw kapiligruhan niya. Ada kala masyirik. Abis yung mga nagsato pagkarunguhan, amo yung panglaggo inila kakuruhan nila, ikuha niya tulong niya, masya Allah. Ulinan sa jawian yung pungot, mga play niyan mahubog. Di mga kuha nini. Ang mga pagkarunguhan ko bang mga wayron lamay yan, yung guro nila yung bahay ragat. Ang mga magdual ba yung ista. Hindi na magbingit. Nakin nila awliya, wali rin ng mga awliya sin Allah Ta'ala. Ang mga bihat. Amin pangatod, liag ko ming guru mo, ataw kanin pagtao namin tao marayaw yaon, hawayin ni siyang nahinan. Nariya ini kamaya, kaya minsan piligrusit, magkapiligrin bihat. Ay, utang mo siya darajat, amin mayroong utang kanin sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasin nasara, kita yung jimato nasara, pangatod nila kan Nabi Isa. Nahulog sila pa kasirikan. Dan makabuka. Sambil Long Ibnu Qayyim wa ma zalat syaitan yuhi ila ubadul kubur. Sambil long Ibnu Qayyim, sambil longnya masih-masih. Masih-masih syaitan ini bang mangarika atau magwasiat. Pamanga sila amuin si musumba pa mga kapakubulan. Unim panagna biya nakaunat. Zaman tabiaun, in syaitan masih-masih. Mga simusumba pa kubulan. Di maambat. In tampat yaon subhanallah. Di maambat. Uling pagtagha mga yaon. Susumba nila. Masih-masih syaitan. Wa yulki ilayhim. Annal bina wal ukub alayha min mahabbati ahlil kubur. Kita nyo Kita nyo zaman tabiaun. Masih-masih syaitan. Yuhi bang mga rika. Masih-masih amin nagwawahi pa mga sila amin. Simusumba pa mga pakubulan. Simusumba pa mga pakubulan sambil hinang ni annal bina wal rukub alaiha min mahabbati ahlil kubur. Sambil amuin makapam amuin in paghirong haras si syaitan kanila in ma'itikad in pangaharad si mga manusia yaon in bina. Unin pagtawag bina rihay ni amuin in kubul yaon doon nimbutangan pataason mo siya hinangan mo si mga bayi-bayi yaon. Iban si maong ko maglukop kani. Mga rika ito ang magpatutog koro. Doon ako bulto, makad kaw, mangayok kaw, kataan hindi mo hinangon doon hakubul yaon. Makaniyat sila niya unding ha mga mahabbat ahlil kubur. Basa yung mga hinang mo yaon, yung pagpangari-ngari mo hakubul yaon, unding ha mga paglasa kanila. Nabukong bihat, syirik dakula. Syirik dakula. Wayron ta kaingatan yung mga biyain, hindi maambatin. Hindi nakakamat pa mga kuwan. Mga lasya, mga kakampungan, mga magbiyain. Mga magbiyain. Min mahabbat yahlil kubur, min al-anbiya was salihin. Dengan mga kanabi-nabihan, iba si mga sila, tao maraghihi nang ini. Minsan din nakauna-aun ini. Yung kita ini naningod-singod na sadya. Aun ini. Sa kawa, biya na sinakin, katani ni, sabi sin da'wa sin nakauna to da'wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab na ubos katan na lawa. Di hula ini. Sa waro kayong hula masih-masih ako. Buko na ta Philippines Inasirya yung mga inasirya man sila mga Egyptian di maambat. Di maambat ang mga kuhul. Susumbasin tabi ara kuman susumbasin mga sila amin nagkukuwal. Di maambat yung mga itikad sa nagkukuwal muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna ad-du'a 'indaha mustajab.
ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله سبحانه وتعالى به فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. ومن يعني ابن قيم رحمه الله أي بما لو ابن قيم وما زالت الشيطان يوحي إلى عباد القبور يلقي إليهم أن البناء والعقوب عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين وأن الدعاء عندها مستجاب ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء به والإقسام على الله به فإن شأن الله أعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه. Amin yansin Ibnu Qayyim rahimahullah sambil mabut pada derajat inamuin mga ubadul kubur yaon nagtatag-ipon nag-iibadat pa mga kakubulan sambil mangindua sila. Ini bunal au nini kato mangindua pa mga pakubulan sarta ini'tikad sin sila makarehilya mus istijaba atau akan makakabul sin dua sin sila. Sambil mau sila bihan mabot sila padarajat amuin sumapah. A'udzubillah sumaparun ang mga pakubulan niya. La ilaha illallah. Matao din mga biin, mga palanguhan agam Islam, mga nagjato. Riya ini balikan ko ini pilikro sa laku-laku makabuka in subay na to bihana mo ini halian sa baita magjato yung mga inuwayroon pagduaro. Di majato rito kato tanyo nabangdi na to bihana mo mahaw ning ginhawaran mo na muna. Amuin ang induan na to lapas kita ni daran. Labi luwa inamoy mga kakampungan iban si mga amuin masukato tanyo kalasahan insubay pahaliun sila akakahinan ini. Balikan ko in kasyirikan ba na sinakit magna siya zaman si Nabi Adam zaman si Nabi Nuh alayhi salatu wassalam amo na yung gulo pis salihin amo yung panglaggo nila imiulakan habiutang jangkan sa Allah subhanahu wa ta'ala sambil miabot sila padarajat liaggo nila miulya nila biantog nila siyanglit nila yung mga tao marayaw ding mga kanabi-nabihan ding mga tao marayaw ding mga awliya liyo ring habiutang darajat sin Allah subhanahu wa ta'ala hambil na hinang insabab kakupuran sin anak apo Adam asab sin ini asab sin mga kulupis salihin damigyan lang sin nagbakto sin kitab qala al-musannif rahimahullah wa an Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala damigyan ini pagkarungukan ta la tuturuni kama atratin nasara ibn Maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. In hadis ini dengan Umar radhiyallahu anhu bukti yang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Umar bin Khattab bin Nufail bin in ini dengan mga amirul mu'minin kuasin Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu wa abdalus sahaba ba'da Siddiq wali al-khilafah 10 sinin wa nisfa ay manan siya ng khilafah nagnakura ng amirul mu'minin ang putahon ni bantunga lukay niya pamtalaat ad-dunya adlan wa putihat bi ayyamihi mamalik Kisra wa Kaisar ay bimana hazaman niya in dunya nahipo sing kaadilan. Allahu akbar. Azaman sin Umar hangpu tahun bantunga in dunya hapag nakura niya. Amun sakop niya piag nakuraan nahipo ito sin kaadilan kata. Ain Umar radhiyallahu anhu. Nariha ini sambil hazaman niya naukam nakawa nakangkir nila in Persian Empire, in Roman Empire hazaman sin Umar radhiyallahu anhu. Nakawa nila yan. Dan siya ini biya na sinaki siya nagriwayat sin hadith na may taay hatungon sin hadith la tutruni lawang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam al-itrat ma'na sin itrat la tutruni ma'na riha ini mujawazatul haddi itrat ay bima'na pagpalawi hapag bantog hapag sanglit hapag pudji para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lawang fil madhi wal kadhib fihi ay bima'na mujawazatul hadd fil madhi wal kadhib fihi ay bima'na siya ning pag-iyanon limawi panglagbu'i mo pagbantog mo pagmulya mo ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sing kaputingan limawi na yan long sin Rasul ayaw niya ko lagbu'a long sin Rasul ayaw niya ko lagbu'a ayaw niya ko bantog
ayaw niyo ako pudjiha atau ayaw niyo ako pudjiha amuin biasin hinang sin mga Nasara kan Isa alayhi salatu wassalam. Biasin hinang sin mga Nasara, biasin panglagpo sin Nasara kan Isa alayhi salatu wassalam atau kan piasi wahatwal. Long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama ana rasul, innama ana abdun. Munalto din ako ipon. Pamungkamu ini long sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in aku Rasulullah. In aku Rasulullah. Innama ana abdun faqulu Abdullah wa rasuluh. Ay pamungkamu Abdullah ban sin Rasul. Rasuluhu. Ay bimana in aku ipon sin Allah taala ban sin daak niya. Amuray. Tub tiga ini. Timagna in hadis ini in wurud sin hadis, gimwa in hadis ini hasawab sin uno, muna amunain hulu pis salihin, amunain kasyirikan. Ang kande ini mabaya in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kala mabaya siya kan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa mayroong dosa. Mayroong dosa si Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Sa kaunin hinang si mga Nasara, may na sinabi, apang lagbo isin sila, apang lagbo pagbantog sin sila, pagmulya sin sila kan Nabi Isa, niabot pa darajat, insya Tuhan. Mining kabukaan sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kandi long sin Rasul in ako ipon sin Allah taala sin Rasul. Tubtub diha ini. Di na tumanjar ninyo. Ang kandi ni on sima pa. Atau akan namung din nga mga zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam manusia aki masya Allah wa syi'ta ya Rasulullah. Masya Allah wa syi'ta. Lihat sa magtusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang mga rey kato bukom bihan. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ja'altani lillahi niddan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Biasin hinang mo ako kaaki sakutu fa Allah taala. Simu in debutan mo ako darajat sin Allah subhanahu wa taala. Masya Allah wa qul long sin Rasul sallallahu wa qulu atau kang qul masya Allah wahdahu. Ay di ko man jari mamong masya Allah wa rasuluhu. Masya Allah wa rasuluhu. Di ko man jari mamong bihat. Nagbaya Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Rasul niya. Di. Ada tumanjar. May tayong pagbaya iban sin na mo ini katana kung sin pakadaran tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kawalang sin Rasul pamungko masya Allah wahdahu bihat. Buko namin mamungko masya Allah wa syi'ta. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hinangon mo kulongnya. Sibuk pa Allah subhanahu wa ta'ala dia tumanjar. Sa kawain Allahu a'lam. Hazaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam wa rasuluhu. Allahu atakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini madaranta pagkarumukan hadis. Ini jari. So may ten Rasul kiingatan. Sa impagbaya, kita jipyak biddaan impagbaya in irada iban sin masyi'a pagtaon inamun baya imbaya iban sinamo ini pagtaon pagbaya iban sin kahunahan kabayaan iban sin pagbaya di ana sin ini tunggal pa Allah subhanahu wa taala. Impagduhul iban sin baya pagtugot. Impagtugot iban sin baya ini din Allah subhanahu irada iban sin pagtaon masyi'a. Ini din Allah taala ini menjadi din ka. Ang kandiyain waktu diungog si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng mga sahabat ng zaman si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namong masya Allah wa syi'ta. Masya Allah law sinta uyaon iban sinin ikaw dami kay magduhul baya. In Allah taala magduhul baya dami kay ikaw ya Rasul iban sin ikaw. Ya ini liang sa sin Rasul. Long sin Rasul hinang mo kulong ya sa kutub Allah taala atau kang partner biha di man jari. Sa kul Long si Rasul sallallahu alaihi wasallam masya Allah wahdahu. Pamungkaw tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa taala impag duhul iban simbaya. Tumugot Allah subhanahu wa taala iban sin pagbaya. Di siya manjari lamuran sin syarik. Di siya manjari lamuran sin isyusi. Sakawa hapang hati hazaman sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagtawad Allahu wa rasuluhu a'lam. Madara matawad mga hadis sin Ibnu Umar, hadis sin Umar radhiyallahu anhu, hadis sin namuin ini sin Muad waktu sila biyan nagaangkas-angkas si Rasul sallallahu alaihi wasallam di nila kaingatan sa kaon niya tuwahi di matong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Baitaan na siya sin Jibril. Injumatu ya umbihe ini. Ang kandiya ini mga sahabat, baitaan sila sin Rasul sallallahu alaihi. Kaya kaingatan sin sila, aun na panghati sin, bangaon, kita nyo, bangaon parakala jumatu. In biskay iban sin sapat sin wahi dumatong para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minsan pengkaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Madinah ubus tumurun in wahi ha Makkah atau kam malayo ting habay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaingatan nito sin Rasul. Kaingatan nito sin Rasul bang unin solution. Kaingatan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang ang mga pangasuri kajawaban sin Rasul tumakad na siya wahi. Tumakan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam di jumawab. Bang mga pangasubukan rin siya mag-usus jumawab. Sa kawa tumakan siya wahi. Bangdi niya to kay ngata. In kamawmuhan aw magjato biyaway taan na asalin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin wahi. Sin Jibril alaihi salatu wasallam kan dia ini kay ngata niya. Biasin mo in jimato hazaman sin Jibril amin miyong para Rasul sallallahu alaihi wasallam nagpasarupa bihan manusia. Kaingatan niya si Rasul sallallahu alaihi wasallam sinaun wahi dimatungkan. Sambil yasuk si Rasul sallallahu alaihi wasallam min Umar. Isulong ya atadri man sa'il ya Umar. Kaingatan mo bang isun nga subuh ya Umar. Lang sin Umar Allah wa rasuluhu a'lam. Tupot Allah taala sin Rasul niya makahati. Makaingat. Ari ini kaingatan sin Rasul. Inyaun Jibril. Baitaan sa sin Rasul insya innahu Jibril atakum wa yu'allimakum dinakum umura dinakum. Insya yung Jibril, malaikat dengan mga Jibril na kura pango sa mga malaikat di matong marikato nang hinduk sa pag-aaram. So bihat, damikian hazaman sinamo ini Muad. So bihat ay biman na makahati in Rasul sallallahu alaihi wasallam kabaita makaunin wahi dumatong kaniya mga parkala amuin ini ni aun hipajatu hari niya kaingatan atau akan mga parkala amuin siya makahati man sin Allah subhanahu wa ta'ala pagbaitan siya tungod sin wahi. Nariya ini balikan ku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala tuturuni kama atratin nasara ibnu Maryam. Biya inin hinang si mga nasara. Kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam mabuka ada kala in mga umat niya mabiyasin panglagu isin nasara kan Nabi Isa biutang siya hadarajat amuin wayru na hinang sinamuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kampukong mapatut para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa iban sin wayru pagduara di manjari min sampai siyo dengan mga nabi mukarrabun dengan mga malaikat dengan mga nabi dengan mga rasul malaikat ta umaraya wa amuin hinang tabihan basibu pa Allah subhanahu wa ta'ala nya tu diatu manjari abinya tumalaku asyirikan demikian long sinamuin nagbakto sing kitab long si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu. Kita ini pagpahalli. Kaina in nasabot ta in pagyan al ghulu fi salih. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Halli tuudka. Long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iyyakum mangarika tu halli kamu. Hapagtaon atau kang pag-iyanon ghulu. Halik kamu. Maita sablong long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bunal tuud najul jana innaka unaring kanyo hasawab sinamuin gulu ini. Najul jana hasawab sin gulu. Yung mga nakaunaring kanyo najul jana sila hasawab sin gulu. Ang kanlong sin Rasul halik kamu. Ayaw kamu maggulo. Ngarikato ayaw kamu tuuda mo imang liulakad habiu tangan jangkaan kanyo sin Allah taala. Hindi niyo manjari mulyahunin tao. Hindi nyo manjari laggoon, hahimumungan, hakakahinang, hapangahagad, i'tikad, biya sinami panglago ini fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumanin yan, mahulog pa kasirikan. Ang kalong sin Rasul na, najul dyan na inakaon na to, saan sinini? Saan sinamuin, hulog. So, riyan, inshallah subhanahu wa ta'ala, ini, kaon na to ha, puwasalah inamuin, manit bihan, nilayan sinamuin hadith ini. Sembang Isya. Alhamdulillah taufiq wal hidayah. Wassalamu ala Rasulillah. In hadis ini, yana sinaghatungod si pagpahalli sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal ghulu. Iyyakum wal ghulu ay bima'anin ini pagpahalli kalimat tahzir.
kalimat tahdhir ay bermakna kalimat tahdhir pagpahalli si Rasul sallallahu alaihi wasallam halli kamu amuin pagtaon atau kang pag-iyanon mo ulo amo na inam pangliwlakad atau kang pagpalabi doon haunun na para kala dia ini biasa sinabi Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadhiru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min az-ziyadati fid-din يحذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الزيادة في الدين على الحد المشروع وهو عام في جميع أنواع الغلو في الاعتقادات والأعمال من ذلك الغلو في تأذين الصالحين ممن يكون سببا في عبادتهم ثم ألل النحي عن الغلو بأنه السبب في هلاك الأمم السابقة وذلك يقتضي مجانبة حجهم بهذا إبعادا عن الوقوع فيما هلكوا به لأن المشارق لهم في بعد حجهم يخاف عليه من الهلاك مثلهم أي بمعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثي إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو هل kamu غلو sabmaita in kunal to nakaw na ringkani o najuljana nakaw na ringkani bimana mga umat nakaw na to najuljana hasawab sinamin gulu ini kan Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbahalli ka to kanyo amuin inugulu biya pahallin ummat ini deng amuin gulu amunin pagyanun ganap amin ganapan mo in agamamu habi utang dun sa Allah subhanahu wa ta'ala may ito cukup na kita niyo cukup na kita niyo ganapan mo pa kataan hulu yung bisa rarihay nila ng mga itikad mahulog ko i'tikad ganapan mo minsan wayroon amin wala bita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kakahinang pa mga sila awliya pa mga sila taumaraya pa mga sila kanabi-nabihan so may ta ini nang sabab mimman yakunu sababan fi ibadat nahinang amin mahinang sabab ha pag ibadat sin sila inamin mahulo ini wayroon bita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hamil bita dihay ni hadis ini law si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabab sing hulo najul jana nagkangi in mga umat na kaunayat to. Asab sin naman yung ulo ini. Narihay ini, kamatabi na sinaki sukup. In syaitan maingat. Hangkan din in syaitan labi marayaw kaniya. Inamuin imano siya nagbibid'ah. Din siya nagmamaksiyat. Bimana syaitan in mubtadi atau kan bid'ah ahabbu ila syaitan min al ma'siyah in bid'ah amuting kabayaan sin syaitan kabayaan niya kalasan niya rin sin maksiat so may tayo maksiat ang tawad niya maksiat makapagtawad ka fa Allah subhanahu wa ta'ala in bid'ah di anong pagyanong di hay ni wang ka nagbibid'ah in pangatod mo kakahinang yung kimuddan bukong ka nagsisirik ka o nagbibid'a ka o kataan hinang mo at tungod di kawayan sin Allah ta'ala makabidahan kasirikan ini pangahakad sin ikaw inyong kimuddan na hanggang di ka magtawad isin magtawad ang mga sinagbibid'ayan why so may tahapangatod nila kimuddan sila hapangatod nila in sila yun nakasamunalan akapatutan pila na sadya naghihinang sin mga kabidahan nawapat na sadya mihatay na sadya masya kakahinang nila kung bisa magmaksiyat on pagtawad niya makapagtawad ka sa Allah subhanahu wa ta'ala amin kakahinang niya at may tanyang maksiyat narihin ni in syaitan kabayaan niya magbid'ah tawkatan kita bin hinang panagnaan ini in salihin ini dengan mga bid'ah ng mga kasyirikan gulu rin sambil na juljana hain nakaunat narihin ni ang kanina Rasul sallallahu alaihi wasallam piyapahalik kita kakahinang ini. Demikian dengan mga hadis Ibnu Mas'ud anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatti'un qalaha thalatha marrat nakatubi balik-balikan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayatkan Imam Muslim mutanatti'un ay muta'ammiqun fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghayriha in mutanatti long si Rasul sallallahu alaihi wasallam najul jana na yung mga sila mutanati isyong pagyanon ato kang pagtakon mutanati aming mga sila nagpapalawom si mga bitsara himumungan
Iban sin pag-ibadat hawayro umbiutang siyara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kamumano sa mga nagpapalawom na pag-ibadat, mahunit. Di nga mga i'tikad, pangahakad, di nga mga kakahinang, di nga mga himumungan, di nga mga yuutok-utok, ang nagpapalawom-lawom ini. Piyalawom nila mga kung di nakakausan, di nakakausan taliun. Sinmano siya inbiya mga guwa di nga simod niya yaw. Mga bina, mga mag-ilmo yan, nakita ka mo, may magtunggalan, magtungkad ka, kasi namin di matungkad. Ilmo-tiblog. Magmu'jizat, magginisan. Dahon ko, ang sa umbaitan ko, mga sumubihan. Nalisan man jarilong niya bihana mo yung pagbisarahanin. In ilmo yan di hatampat ini. Sarang magkalag yan bi ini. So ay kita rito bihana ba, atau ka nalong bilig, atau kang magbiin. Kasi naman magguro ko kaki. Amiyatin pagyanong pagguruhan, mintawa mo yun, hapangatod mo maingat. Bukong pagguruhan namin na ilmo sin Allah Ta'ala. Bukong pagguruhan namin ita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dukain, pagguruhan ng kamuman din kato, tanong magguro kita, hindi kita uko, namin punit basa yaw. Kaya ting kamuman. Magbayinat ka tatog man niya taka, bihaning katana mo yun, kabayaan ta. Abiyat, ting kamuman dito kato. Nariyay nilamod sila, among mga najuljan na bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatubi alik-balikan. Inaagamata maluhay. Namikin naagamata jukop. Wayron al-yawma akmaltu lakum dinakum. Lungsin Allah subhanahu wa ta'ala wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Jukop na, nakalabi din na siya ka amuin ilangan mo pa, dagdagan mo pa, jukop na naagamata. Rin naman di na siya tumayma, ziyada yung sinaks pagtaran. Di na siya biyan tumayma, sinamuin pagpalabi, amuin dagdagan mo pa biyan, jukop na siya. Kan bang uno-uno parkala, ang kakitaan parkala, atau kang kakahinang wayrun duna agam, wayrun bita sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wayrun syara sa Allah subhanahu wa ta'ala, rin siya tayo mong sinarang. Minsan pa ko nagsujud, napaus nagsujud, napupod, atau kan piyali anin tuktok mo, ang sabi mga itong pagkakitaan mo itong biya na tuktok, atau kanin intuhod mo kiwalan, intuktok mo kiwalan, napaus ko pagsujuran, pagginisan, apabilin kakahinang mo yaon, wayruun doon, haarama atau kan wayruun, dengan pamandu sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tayo mau. Ini ikaw tumtumapiyang ngaring-ngarian sin syaitan. Matar lang ini ikaw piyang ngaring-ngarian sin syaitan. Dengan mga paida makawa na tumayustapado min al-hadith. Kita ni mga panahon na agam Islam, an-nahyu anil ghulu wa bayanu su'aqibatihi. Dihay ni beta kato tanyo inamuin, lilay ri kato tanyo in pag-iyanon atau kang pagtahon gulo. Pangliulakan pagpalabi agama, iwan sinamuin, bang unin jumatu hasusungon, puas mo huminang sinini. In jumatu kajul janaan. Al-i'tibar biman sabakana min al-umam litajannubi ma waqa'u fihi min al-akhta. Damikian hadis ini makawa na tu in malaku pagpahalli, in pamintangan, dengan mga umat na kaunayat to. Mga jimatu kanila, yung kalawungan, yung kasaan, jimatu kanila. Kaingatan tabiha, unyat to rin ang mga pinglangan, sinsara. Irisuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyirka wa wasailihi wa ba'dihim anhu. Wa bu'dihim anhu. Ay bimana Rasul sallallahu alaihi wasallam haris. Mana sin haris? Amuin majagah, matuyu. Jajagahan niya, tuyuyuan niya. Kalapasan sin umat ini. Dengha uno, dengha kasirikan. Iban singkatan para kala mangdahi pakasirikan. Iban sin pagpalayu. Sin umat ini dengha kasirikan. So Rasul sallallahu alaihi wasallam haris. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni sin agi amu jimajaga. Jajagahan niya, yutuyuan niya amu ini kita malakpas. Annal ghulwa fi salihin sababun niluko fi syirk. In ghulu pa amuin taumarayaw ini mahinang sabab, mahinang siya sabab amuin ini mahulog kita pa amuin kasyirikan. Al-hathu ala i'tidal fil ibadah wa ghayriha bayna janibi al-ifrat wa tafrid. Dihay ni biasin hantang beitaan kita inamin bulansang kaaki hatungod sinamuin ini kaadilan
pagpatutog iban sin kaadilan atau akan doon kita haamuin haritungan wayroon kita menjadi magpalabi iban sin amuin dagdakan day sabihanin pag-aram roon kita harito unun biyay tak kato doon kita ang kanin umat ini wasata ay mangyari kita haritungan wayroon kita limalamod pa mga silahulul kalam wayroon kita limalamod pa mga rukaing tumpuan nyari kita harito alhamdulillah minintay maon aqida atau kang pangaharad adlaw mahuli shiddatu khawfi sallallahu alaihi wasallam min asyirk wa tahdhir minhu atau kan tahdhir anhu inamuin nakalandu imbuga nakalandu imbuga sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ding hakasyirikan iwan sin pagpahalli niya mo nakasyirikan ini Rasul ini yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala indusan niya nakaunay man sin nasusungon wakad ghafarallahu dhanbahu habaita sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habaita sin Allah ta'ala susuin nakaunat tu ama taqaddama wa ma ta'akhkhar panagna ni man sin susungon nakauna iban sin namin nasusungon yampun na sin Allah ta'ala min sambihat to yari ra siya masi amuin ini nagpapahalli ka to iban sin yumuka kaari hakasyirikan sa may tawayron kaampunan niya الحث على اجتناب تنطع في كل شيء لا سيما العبادات والتقدير الصالحين إن سوي أمين بلانسang nat bulansang pa am in suway nato halian layuan ina min magpalawom kita magutok-utok magpalawom sinamin parakala hatumon sin aga masing kita labi nuwa pag ibadat sing kita iban sin labi nuwa ha amu impang lagbuin nato pa mga sila salihin pamanga sila among kakilahan sing kita tao marayaw tao nag-iibadat kasi mga kanabihan kasi tao mga wali atau kan aulia sa Allah Ta'ala na ibutang ta sila hamutangan nila lagun ta sila hapang lagbuy amin bubutangan nila di ta man jari palihon palabihon sambil amin mabot padarajat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala demikian ingkatan diha ini biada sinaki hath ala i'tidal fi kulli shay supaya kita bihana mo inya ungkit amin ini maguntol yaong kita hakitungan wayroon amuin ini kakahinan sing kita limalabi atau kan amuin magpalabi agama atau kan dagdagan tabian so wayroon kita hakitungan shiddat hirsi ala najati ummati ijtihaduhu fi al-iblag sallallahu alaihi wasallam demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam biana sinaki ini yaon doon kaniya inamuin pagtuyo niya pagjaga niya amuin malapasin umat ini deng amuin kasyirikan deng mga hulu deng mga bid'ah deng mga kakahinang wayroon piyamando wayroon hapamando niya wayroon habaita asara sin Allah subhanahu wa ta'ala so tubtub dito na sa jamaray mga pangasubo niyo